نزدیکی داری عجب نکنم روز و شب سیتورا و اپای سورایو شهرام اکای زفر ای شدرامون اکای برازوق نمیره طالب جان عبداللهیف بعد صحبت کردیم و گفت که بخدو گفت ایزا جان گفت هر نمازم در حق فقردین دعا میکنم اکا عزت لابا بیوین лаҳзаҳои ҷолиби ин барнома бо суруду танини ин ҳунарманди кулобшари бостонӣ пешниҳоди шумо мегардад. گفت ایزا جان گفت صنعت فخردین دوام بده ده خیلی گفت طبیعت همه табиат зебост. бале. салом дӯстони азиз, барномаи дар меҳмонии ҳунарманд аст ин лаҳза манзури шумо ва ногуфта намонад ки ин аввалин барномае мебошад ки аз канали Маҷиди Кулобӣ пешниҳоди шумо мегардад. ва дӯстони азиз, меҳмони имрӯзаи мо яке аз ҳунармандони кулобшари бостонӣ Иззатуллои Назар аст ва мо таҳиягарони барнома ин лаҳза тасмим гирифтаем ки рафта аз наздик меҳмони ин ҳунарманд шавем ва аз сабку услубу аз ҳунари ин ҳунарманд бохабар бошем. лайк ва подписатсияро фаромӯш намекунем ки лаҳзаҳои беҳтарини ин барнома дар давоми барнома аст. марҳамат, якҷо меравем ва огоҳӣ пайдо мекунем. рафтем. дӯстони азиз, инак мо расидем ба хонаи ин ҳунарманди кулобшари бостонӣ Иззатуллои Назар. ака Иззат, лаба биоин ассалому алайкум. наза шумо хубе? Саломат. Бе ба хонара? ташаккур. мо аз канали Маҷиди Кулобӣ барномаи дар меҳмонии ҳунарманд. имрӯз мо тасмим гирифтем ки ана ҳамин барномаи дар меҳмонии ҳунармандро бо шумо пешниҳоди мардум гардонем ва саломи мухлисонро ман ба шумо мерасонам. марҳамат. ман ҳам саломи худро ба ҳамаи тамошобинон ба ҳамаи мухлисон мерасонам. ба шумо ҳам ташаккури зиёд ки қадр карден омаден. зинда бошед. гап нест, хирсандам кардем ба худо. дар ҳамин боду ҳавои баҳории тоза мехостам ки як савол пешниҳод кунам, баъдан суҳбатам мо дар хона давом мекунем, агар зид набоши ака. Не гап не. пай чӣ корҳои эҷодиен? пай чӣ мусиқиҳои нав ҳаст? ягон ҳаст о ма доим мо дар паи эҷодем. ман худам эҷодкорам, доим дар паи эҷодем. дӯстони азиз, ногуфта намонад ки ана ҳамин ҳунарманди кулобшари бостонӣ эҷодкор, ҳунарманд, овозхон, сароянда ва тамоми ҳунара дорад ва давоми суҳбата мо мехоҳем ки дар хона бо ана ҳамин ҳунарманди кулобшари бостонӣ идома диҳем. моро ҳамроҳ бошед. барномаро то охир биен хона дорем. дӯстони азиз, идомаи суҳбат аст бо ҳунарманд, санъаткор, эҷодкор ва оҳангсоз Иззатуллои Назар. ака Иззатулло, шумо оҳангсозам ҳастед, эҷодкорам ҳастед, ҳунармандам ҳастед ва мегуфтед ки анамин ҳунари санъаткорӣ, ҳунари эҷодкорӣ, оҳангсозӣ чӣ қадар вақт шуд ки дар қалби шумо ҷӯш мезанад ва пай ана ҳамин корҳои эҷодӣ ҳастед? ман маруҷон рости гап як қариб 25 сол дар ҷудои санъат будем. агар тозира ҳисоб кунем 25 сол шуд. лекин ман қариб як 8-9 сол шама ай санъат тамом баромадаги будам. ай Россия рафтем, шодравон Фахриддин Назар сабаб шуд, аммо 4-5 сол касал буд. туим мара телефон мекардам ки Фахриддина бугу туим, мегуфтамш, мегуфт қувват надорам, мегӯям шо аз беморӣ азият мекашид. баъд дигар туям намерафт, хай дам бароям зиқ будем доим, ягон намефурид. баъд вақти Фахриддин хай гузашта аз одам чашм пӯшид, ма ба худо рӯзе набуд ки ма бароям гирья накунам. ма рӯзи дуруст бароям доим дар пеши шумон буд. баъд як рӯзам хеле шиштум,
اسبابم نداشتم. خیلی برادرم خیلی اسبابش گرفتن آوردن. همین خیلی 6 تا یکی همون فخردینک با یادم زده. بعد یک چیز ایجاد شد. همین یک چیز ایجاد شد. موسیقی کم ترکم خیلی دو درکم می سرود دو درکم یاد شعر خیلی میلوه کردم. بعد همین راستا بعد همین چی کردم. بعد الهام شیرین یک شاعر برادره امروز گفتم که اونجا گفتم ما یک آرزو دارم برای همین فخردین یک سرود ایدهش هست. امیر تو میتونی امیر همین جست چور میسرا بود. گفتم امیر تو بگیم خیلی وزن قافیش قد توری که آهنگش هست جوباجو. بعد همون نویش که همون شروع قلاب ده درام آدمی شعری الهام شیرین. بعد همون رو آوردم راست چی قطعی همین موسیقی قطعی موندم شروع خوب کرد. بعد در دلم همین چیکار کنم رفتم باید ما برای دادرم بخونم. ده طالب عبداللهیف قضیه رو صحبت کردیم. بعد هم سبب شد طالب عبداللهیف صحبت کردیم. خیلی با هنرمندا هم همکاری داریم. ما قطعی هم هنرمندا بسیار همین جمهوری ده بسیار همون دخترها بسیارش ستوره و اپای سورایو شهرام اکای زفر ای شده رامون اکای برازو میره با هم میخون بسیار سورادو و هنگام عمود هم میخوندن. بعد تخمینا گفتم میتونه که تا حال چقدر آهنگ ایجاد کرده. 30 تا ممکن خطا نمیکنه. اگر ممکن بود درفت اگه هم در تلویزیون هستن که هنرمندای ما یعنی که میسرایان روز هست. بعد همین چی را ما اکای طالب جان عبداللهیف بعد صحبت کردیم و گفت که بخدا گفت ایزا جان گفت هر نمازم در حق فخردین دعا میکنم و دادر بدو. بعد گفتم که یک سرود کردم برای فخردین امیر اکای طالب باید بخونم. گفت یک گپت میگم گفت ایزا جان گفت صنعت فخردین دوام بده. دیگه ایران شده موندم نمیدونم. بعضی برادران میگن بگی توی برای دوام بده خیلی شد نرفتیم نمیدونم کم طرق قینه نمی برومدن رفتن. صنعت به مشکلی نمیشه. خیلی که میگن که عزت جان یعنی که این صنعت یک خودش یک بحر است و برای قهر بحر وارد چیدن باید زحمت تلاش کوشش کردن در کار. دوستان عزیز نگفتن امانت که اکای عزت جان برادر شادروان فخردین نظر هستند که این فخردین نظر یکی از صنعتکاران شناخته کلوبشهر باستانی بودند. روحشان شاد بود. سرود با نام برای برادر خود یعنی که آماده کردید دودرکم عین حال بحر مخلصان خود و بحر مخلصان فخردین شادروان فخردین نظر میتوانید پیشکش نمایید با طور زنده؟ البته ما همه دوستان عزیز یک جا گوش میکنیم و حلاوت میبریم و بعدا صحبت رو ادامه میدیم. دریغ زندگانی ها دریغ زندگانی ها چو مرگ است از خفا آخر. اگر گردی چو خضر از اجل نبود رها آخر. چو خس بالای دریا است آدم به بکا آخر. زیار و آشنا و خویش جدا گردیم جدا آخر. چو خس بالای دریا هست آدم به بکا آخر. زیار و آشنا و خویش جدا گردیم جدا آخر.
جمشید اگر یابی هزار و سیم و مال و زر، اگر تختی زرین داری به خاک تیرمانی سر. خدیجه با عجب صورت به زیر خاک می پوسد، هزاران مار و مور و کژدمان گردی بدن جوشد. اگر که چون شهنشاهی نداری چاره آخر، بلبلی بزمی عزیزو دو درکم کوی دو درم، و یادم میرسید هر طرفی منی دارم. یادها تازه کنم راهی کرم در جگرم، راهی مرگی کرم در سینه بگورم برم. تازه کنم راهی کرم در جگرم، راهی مرگی کرم در سینه بگورم برم. اوه دو درکم قلبی دو درکم، اوه دو درکم قلبی دو درکم. غورم گرمانی من ایدا در این لختی جگر، دردی به درمانی تو مورانمو در غوصه کرد. رفتی رو یکی صورت رو نمیابم دیگر، ریش ریشه جیده رو از داغی فرزندی پدر. اوه دو درکم قلبی دو درکم، اوه دو درکم قلبی دو درکم.
гуфтед ки имрӯз ба ғайр аз оҳангсозӣ, ба ғайр аз анамин суруду мусиқӣ боз ба чӣ корҳо машғулем? ҳозир ма дар шӯъбаи фарҳанги шаҳри клуб фаъолият мекунам. Ман мехоҳам ки барои додарам бихонам. бо навоз бо тайёр мекунам, барои додарам суруд тайёр кардагӣ бо мекунам. Дар оянда ҳаст сурудҳои тару тоза баҳри мухлисони Фахриддин Шодраву? ба наздикӣ бояд як туёнама бояд бибарам. Мухлисон интизор шаванд. Сурудҳои рақсӣ барои мухлисои Фахриддин мебурам. Сурудҳои рақсӣ туёна мебурам. Насиб бошад тайёр аст, нақша даст пӯста камтарак. саломат бошед акай Иззатуллоҷон. Мо дар санъати шумо, дар ҳунари шумо муваффақият мехоҳем. бигузор анами санъати тоҷикро рушд кунед ва оҳангҳои тару тоза баҳри мухлисони худ, баҳри мухлисони Шодравон Фахриддин Назар пешниҳод намоед. дӯстони азиз, ногуфта намонад анҷоми барнома аст. ҳое ки мехоҳанд тӯю маъракаҳои худро бо як хушиву хурсандӣ гузаронанд, метавонанд муроҷиат намоянд бо акай Иззатуллоҷон. онҳо акай Иззатуллоҷон ҳамеша дар хизмати халқ буданд, ҳастанд ва то охири умр мемонанд. лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед ва ҳамеша дастгири барномаҳои мо бошед. барномаҳои дигарро мо мехоҳем ки боз хубтару беҳтар пешниҳоди шумо гардонем.